बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। यंता रोज़दारान अज़ीज़ कुनी खिदमत अनुक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंशाअल्लाह तआद इबादत खुदाए दरगाह ल कबूल सोंसदुक मसाइल शरई का तो फिद्रिये बारे अनुक अर्जा बस व दरिंग इंशाअल्लाह छछाइन मयत पे yang masail syar'i kato bayan bet done anugna cicik ngatanga ta'wid fidriyain gunda ngatanga arzabas ki shawali zot ngatanga thongse I chana de kana fidriya po ngatanga fingmanyan chain अगर मिंगा चिगिस दी फिद्रिये मकदार माल पुखुस मुअय्यन बस फीस आजिल बस सेड लफीस मुअय्यन बस आया दो बस लजुक पे का दो बदल बांगन चाइना यामिन मसलन पेने मुशखस बस कि ngariz du फिद्रिये मिंग नतांग जरे दे लजुक पे का दे पेने खुरा लेने ना yang पेने तांग تعویز بید بدل بید یا ده زچاس پو تعام پو کی معین بسیتن ده لجوک پیکا دو من میان چکتاید یعنی چاین یا من زربنا فقها کنیس کسل مولد مال زکوی معین سون سے لجوک پیکا یا ده تصرف باگین چمین دینا مال پو کی معین بسیتن یا ده پنیو دو فقیر لات ہنچو پر وشای نیسیریسی مسئلہ پو آیا فدریہ رای یول پیانوگنا باہر لا فقیر کن لا انتقال وسے باہر لفنگ من ینچائنا یامین دی بارے انوگ فقہا گونس کسل مولندوگ اگر رنگ یول پیانوگ فقیر کا تیودنا مستحق یودنا کا تو احتیاط واجب دی فدریہ پورا یول پیود کھانی دینا فقیر پولا تنگ مولد پوین یان باہر شہر کنے انوگ مثلا رنگ یول پیک زیر رنگ کھمچز پیک بستگان کنه آن چیچک باهر لایود دو لکوستانت باهر لا ران یول پیانو چیو جو فقیر فقرا مستحق یود نکتو احتیاط واجب پو دینا ران یول پیانود کھن پلتا موت پوین باهر لا ران یول پیانو نه باهر یول کن لا انتقال میتنگ موت پوین اگر که تو تنگ می زوستیانو ده وقت پن تلف ولف سون سستور بیگ دن دیگ چانه که تو زامینین اما مستحق پلا تھون چوگ نکتو خوی زکات پو ادا سون سے ان yang دوبارہ تنگ مچنگ مشکل من دوبارہ تنگ مچنگ ضروری من و سمیری سی چھسائن موید پی مسئلے گا تنگا شب عید لا مہمانی دعوت تنگ موید پاو دون لا چونچے چنا تقریباً گا تنگا دی چوک شک چھورت چوک کہ افطار باہر لا اگر که تو افطار باس خورمورمیک تان سے خورمیک زچوک باہر لا اگر افطار باس چھانا که تو دی منگا چگی دعوت لچھچائی نم کھوئی کا فدریہ میں فوق پلو مدن فدریہ فوق پلو آیا دی ترپوئینا فقہا کنس کا سال مولد اگر صرف شب عیدی جگہ دعوت تانگت گاتز افطار منگنا سوانجو 29 جگہ افطار منگنا دعوت تانگت مہمان کنیوں چاہے گنتز باہر لا افطار باسیوں یا افطار لدی مہمان پیشیتیا یوں میزبان پیشیتیا مہمان پو صرف دعوت تنگ موید تو شب عیدی جگہ و افطار تنگ موید پہ کا کوئی فدریہ دی میزبان پہ کا فوق چمین دی تمام فقہا کنس کا سل مولد کہ صرف دعوت چی تان سے افطاری تانس پہ کا دی میزبان پہ کا فدریہ می فوق چاہ اما اگر که تو کوئی نانخور حساب چوک کوئی خوراک نزچان دون گانما دی شخص میزبان پہ عہدیانو کھز لینوک و کھز عرف حساب پہ که کوئی زچا تھونچان دون کھل 4 بد زرچا چوک دو چام چگین زربان آیا چند چگ مہمانی لدوکس پہ که چھچا اینا یامین اکثر فقهاز کسل مولید مثل رهباری فیق پو آیت اللہ مکاری مس جغما کھچک جغ نسوم چی چوکشک چھانا صرف دیانا چند پو دوکس پہ که فدریہ پو دی میزبان پہ که فوق چمین و نانخور حساب چھچمین آیت اللہ سیستانی فیق پس کسل مولد اگر مغربی دون لا غروبی دون لا یون سے چند لکھوی شیتیا دوگ نکتو و خوی خوراک نزاچان دون گانگما رضایت ننگم بو دی
میزبان پس عهده اندن سر نکتو چند چیرگال نکتو نانخور حساب چچین و میزبان بگه فوق چین. اما غروب ارگب نوارد سونس چند لدوگ نکتو پھر بھی احتیاط واجب پو دی میزبان بگه فوق چین. اما رهبر فیاق پن آیت الله مکارم فیاق پس صرف چند چی خوشی تدوگ پود پیکر نانخور حساب بامد چند چی خچی کرگال برگوشاین تقریبا جاق نسوم چی چوشک یا ایتی دون لخوشی تهتونیود یا دینا ایتی کنه اموز پلا جاق خچک دوگ چاین خوشی ته نانخور حساب چها اگر دو سونه کتو خوی که فوق چاین و الا میزبان پکر تنگ مچان لازم مین. بیریسی غتا مسئلہ چک در آج کار الکترونیکی نمزا کارڈ با کارڈ بیت پنے آیا فدریہ پو کارٹین ین کارٹین اکون ینوک انتقال با ینچائینا یامین دی بارن کسل مولندوک اگر کتو زکاة پو معین بس یود یا رز مال چک پنے فنگ سے یود معین بس یود ندے وقت پینوک تمام فقہاس کسل مولد ین کارڈ با کارڈ با ینچمین مگر ان کی د فقیر پہ کنا وکالت لنک و یری سو جو فدریہ و مجران فدریہ تا مشخص بس یو دو غز قبض بس زره وکالت لنے قبض بس یران لننا کارڈ بکارڈ بوک ینچائین. اما اگر مشخص من مبا یو ڈیرک کارٹینو انتقال تا چائین نگتو دے وقت پہ چان اشکال میت رنگ یول پہ اگر کتو مستحق یود نامن چنگ اشکال میں باہر لا اگر کتو تنگ چاہین نکتو تقریباً رہبر فیق پوز یک نو دو انتقال انزرد باہر ل انتقال تنگ موت پو خلاف ہے احتیاط پو دمی تنگ موت پوین. اما اگر تنگ نکتو دے وقت پہ ادا چھچا ان چنگ مشکل میں انشاءاللہ مسائل شرعیونی کے غطا عمل باید پہ خداس توفیق شزدے بوک ببركات الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. والسلام عليكم. التماس دعاء.